taparade ma rohata tapukama parminggota. Hamudongan sa persyaon nunga masuk kita nuaeng tuminggu napaupaton dung Trinitatis. Disungguli do rohata marningot saluhut denggan bahasa ni Jahuba. Dipasu-pasu do ngoluta di bagasan hahipason laho mangula aka ulaota. Alani di jodoh hita marhite topik minggu sadarion di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Hodo ale Tuhan di halunguton rohaku, tung nasoolo sirang do holong ni roham di akana burju mangoloiho. Di paborhat di batado hamuna ganupari asa gabe pasu-pasu ngolumuna di tonga-tonga ni keluarga huria diinganan parkarajoan dohot di tonga-tonga ni masyarakat. Sai ramotan ni debatado pardalanan ni ngolungku, jala pasu-pasona na niula di tangakku, songon na posona si Abraham. Sai marhaposan tu Jehova maho, dungi lehonon nama akana pinangido ni roham. Lului ma Jehova, dungi sai na jupangan asini roham maho. Tapuci ma tuhata marede mahita sian bukwede nomor 10 ayat sada opat dohot ayat 5. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma,
manang ahana dengan jala manang ahana niluan ni Jahoba sianho ima namangulahon uhum sambing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho hasarepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargoko na sohatu dosan, sailehon jalapatubu madihami haporsyaon nasitong, tabay ma haporsyaon nami ganupari asalam togu, lehon madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakrimon namangolu, asa marlas ni roha hami mambahin lomo ni rohami. Sai oloi ma pangiduan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 125 ayat sada dohot ayat 3. Parjolo do Jahoba patuduhon holong na tuhita. Dilehod do tuhita inganan na uli ima tanoon. Diparade do napordu di panguluota. Narumukot muse disarihod do partodiota. Dilehod do tuhita hatana. Ditogihod do hita asa martang yang tu ibana. Dipapos dorohata na tangi honon na tangi akta, jala lehonon na todi parbadia laho mangurupi hita. Narumikot sian saluhut na, dilehodo anak na bahen tobusan, laho paluahon hita sian dosa dohot hamatean. Walga situtudo holong ni roha ni debata tu hita. Holong ni rohata tu Jahoba, dak holan pakilalaan sabing, dang sai holang mado, huha holongi do Jahoba, alai ikon tarida sian parniulau. Alani tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, imahata ni debata, datar surat di poda ni Raja Salomo tolu, ayat tolu dohot ayat 4. Sai unang ma taluson sian roham habasaon doot asitongan. Korukon tagonan akai turukungmu. Jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Jadi dapotan asini roha dohot pangatosion nadengganho maradepon debatam dohot jolma. Ulangi hami sahalinai. Sai unang ma taluson cian roham habasaon dohot asitongan. Korukon tagonan akai turukungmu. Jala suraton akai bahen parningotan di roham.
Jadi dapotan asini roha dohot pangatusion na dengganho maradopon debata dohot jolma. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangula patiki. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marete mahita no buku adesian nomor 465 ayat sada dohot ayat 4. Dungi martang yang mau tu Jehovah di bataku, nitku ma manopoti dosa. Ale Tuhan, hodo de batana tumibul jalana sokal, nama kajongjokon parjanjia dohot asini roha, tu akana holong roha midaho, dohot tu akana mangarodoti aka uhumu. Nung ngamar dosa hami, jala nung ngamar salah hami, dopak akka dongan nami, nung ngamanipil hami sianak kapatikmu, dohot sianak ka uhumu. Sipata dang hutangyon hami hatam, marhite akka naposom, dohot akka namar sipaingot marhite kewarmu, dohot akka raja nami, akka idung nami, dohot panggong bomomi. Jaladang hutangihop kami suara di Jehovah di bata nami, asamar parangenian di bagasan patikna, akana pinatol hasna tuhami, marhite-hite pamangan niakka naposonay. Atong tatopoti madosata nagodangi tu adopan di debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata parkoko nasohatu dosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor syaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalamu. Masai kudang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam, dohot aci ni roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Sai ingot mahami hobar tu aci ni roham, dohot denggan ni basam, alani goarmu. Ale Tuhan Yesus,
marpamuati marohami da dosa nami nagodangi. Tapi kema baga-baga ni debata taringo tu hasesan yaka dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehova. Nunga diarsaki hoa humar hite ciana kadosam. Jalan nunga dilojai hoa humar hite ciana kahajat hautanmu. Ahu tutu, ahu sadiri malasesai aka pangalosiamu. Alani hadiri aku. Jaladang be hupa ingot-ingot aka dosam. Ha sangapun mah di debata na dikijang. Amin. Mari demaita John Bukede nomor 360 sia ayat 1 dohot ayat 2. Tanghon hamuma hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Roma 15 ayat pitu sahat ayat 10 tolu. Dibaheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Ayodo hudok naung gabe pangoloi diakan atar surat do Kristus ala ni hasitongan ni debata laho pahoton baga-baga natuaka opu na jolo. Alai dipasangap akka sipelebe guido debata alani asini rohana songon naung tarsurat alani hido pujoku ho di tonga-tonga ni akka sipelebegu jala edohonoku maguarmu. Jala didok dina asing muse marolok-olok mahamu akka sipelebegu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akka sipelebegu jala pujion ni saluhut akka bangso maibana. Jala didok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Isay jala hehema namang gonggomi akka parbegu tuiba nama makirim akka bangso.
Alai gok ma di basa-basahon debata napuna pakirimoni Tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor syaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinar goguan ni todi parbadia olat ni ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa amin. Mare demahita sian bukueda nomor 463 ayat 1 dohot ayat 2. Pasung tongo sonmu ido didok hatabi suruton dimna badia bosur mapan rohaki aku onmu songgok matu rohaku Sai holang manetek gohisan dok diriku buat maakapangambat unang soksong dalani buang niay kangoluan rikot do dirohaki Songgok matu rohaku Unat say holang maneket Gohisan dok diriku Taha tidakon ma hapor syautai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor syaon disadok portibion rak mahita mandok Au persea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu palangit dohotano Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang soharubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tuban watolu dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul di siangun ni debata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanohon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jala adok sada huria na badia Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesangan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu dosogok daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sora sudah amin. Tapi kema titing di mingguan Parhalado HKBP Serpong pasahaton parhorason ma dihita saluhutna nama dohoti parmingguan na dipatupa di nganat tabe mar hite-hite online YouTube HKBP Serpong. Tuhattama natotong mangaramoti dohot nama masu-masu hita saluhutna. Titing Minggu 5 Juli 2020. Parjolo Goarni minggutta sadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis. Trinitatis lapatan na hasi tolu sadaon ni debata. Trupuk di mingguon ima di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Paduahon saha tutikion parmingguon di patu pado diganup bagas tabe marhite online YouTube HKBP Serpong. Permingguan nama godang di patupa pukul waluip
permingguan sekolah minggu di patupa pukul sia 30 WIB. Anggiat ma saluhut pakobasion dohot pamujiota di permingguani gabe dalan pasahaton hamuliaton nirohatta dohot parsitutuota mangihutto Tuhani gabe tau puji-pujian dohot tau hasangapon di tuhatta patuluhon dakdanak nasorang. Di hari Sabtu 27 Juni 2020 di basa-basa hotuatta dosa dadak danak bawa di keluarga ni amang Theophilus Gabe Sidauruk inang Kristina Yohana Sitorus masuk Wikanaan nomor register 07 sia 5 tatangyakon ma dakdanak na baru sorangi suang songoni nang natorasna totong di bagasan hai pason napaupaton ruas na baru di minggu sadarion di jalodo gabe ruas ni Uriatta ima keluarga Kristo Hotman Raja Guguk inang Marini Martauli Irianti Sitorus Pidda Sian Huria HKBP Resort Semper alamat Garaharaya Valencia Blok K2 Paku Jaya masuk Wek Galilea nomor register 0 sia pitusada tatangyakom manasida asa gabe ruas na Makkah nguluhon hata nitu hatta nasida di Huriatta palimahon horong kategorial dohot pertanyaan wek marhite online mardomu tu situasi pandemik COVID-19 sia perhalado manosoi asa kegiatan na dipatupa di kategorial dohot pertanyaan wek boima dipatupa marhite media virtual online sian bagas nabe sekretariat mangidohon ganub na patupahon kegiatan kategorial dohot pertanyaan wek asa berkoordinasi tu sekretariat ni Huriatta laho patupa pakobasion pelayan dohot na mardomu tu titing ni Huriatta na paunopon jadwal pertanyaan wek di wek betani dipatupa do pertanyaan di hari Rabu 8 Juli 2020 namar liturgis situa sahala Raja Guguk perjamita amang pendeta Rohara Panjaitan di wek Galilea dipatupa do pertanyaan di hari Kamis sia Juli 2020 namar liturgis Sintua Ricardo Simanjuntak perjamita pendeta Hotma Pasaribu di Weksion dipatupa do pertanyaan di hari Kamis tanggal sia Juli 2020 namar jamita amang pendeta Rohara Panjaitan napapituhon jadwal kategorial di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 20 WIB dipatupa do sermon guru sekolah minggu na paradehon sermon amang pendeta Hotma Pasaribu. Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 15.30 WIB dipatupa do marguru malua pelajar sidi na paradehon ima amang pendeta Rohara Panjaitan. Walu taringotu protokol pandemik COVID-19 sia. Di situasi pandemik virus corona na digori COVID-19 sia Huria totondo manosoi asa saluhut para halado dohot ruas ni Huria marsi hohot tu aturan naung ditotuhon pamaretata dohot uluan ni Huriatta asa togu mangihuton protokol manang aturan naung dibahen laho manggotap panait virus koronaon dohot maparati-atehon aka peraturan naung ditotuhon pasiahon pilihan minggu dohot pilihan bulanan nang pilihan na asing. Di bagasan na masa pandemik COVID-19 waeng, totong do hita madok mauliate di tuhata. Di siala denggan ni basana na mandongan ni hita na mangaramoti hita. Marhita saluhut asing rohana tapasahat ma pilihan minggu, pilihan bulan, dohot pilihan na asing marhite transfer tu rekening Huria.
Boy dotong marhite fasilitas QRIS HKBP Serpong. Uria manosoi asa genup transfer di bahan ma haturangan pos penempatan. Isarana persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur dohot lan na asing. Songonima titing na masa di mingguon, titing taringot tu parhepengon do titing na asing, boy mata jaha marhite WA group na adong di HKBP Serpong. Tapasada marohata martangyang mahita. Ale debata amanami anak doton di perbadia. Mauliatema di pasahat rohanami. Disude asi dohot dengan di basam. Namar gugoyhon hami. Asa buhi hami marhahi pason. Mangalaosi hamaolon alani pandemik on. Asi maroham di hami ale Tuhan. Urupi hami disakap ni huriam naeng patupahon periodisasi. Songonima nang sakap nami na naeng peluahon siat pakakungion anak ni huriam naung marguru malua salilingon. Tangyak konon nami do nang dongan nami na tongon di bagasan persahiton akan na di bagasan parukilon, akan na marsitaonon. Pargogoy matuhan, asa malum siyan parsahiton na. Margogo akan nagale, jalaboy gabi marlas ni roha hami sude, dia po ito dim to di perbadiay. Ajari manang hami ali Tuhan asa gabi parholong, na makarikoton para sini rohaon. Mengurupi akadongan nami na marsitaonon, lumubi ma di masa pandemik on. Songonima nang pamarita nami, siya na partoru sa hatu na tumibo, lehon bisuk na siyak koi, asaboy na sida manguduhok kami, hobar tulo moniroham. Padaw akapangguturi, alay lehon ma roha na marsitomuan, diaka uluan nami. Nang akaparhuwasmi ali Tuhan na mangula di huriam HKBP manang di dia pe nasida marhobas. Mulai sian padita, diakones, bibel fro, akka guru, situa, dohot parhobas na so partohonan. Lehon ma dihami sada ni roha, dohot serep ni roha. Asa totong pakobasyon nami holan asa marsangap jalamar mulia guarmi. Padao siyak kami gijang ni roha. Rimas, aka ela-ela ni sibolis na naing manegay huriami. Alay lehon madihami, biar mangidoho. Ala ido mula ni paspasum na naik si jalon nami. Bain mahami songoni nang suderu wasmon. Gabe pasu-pasu tunahumaliang kami. Jalaboy kami marlas ni roha, mangadopi ahape na masa di parunguluan nami. Ali Tuhan, masay gudang dope nanang si pangudun nami tua dopan muna badiyay. Alay di botohodo, ahan na rumikot di hami. Atong jalo matangyang doot elek-elek namiyon, nahu pasatami, di bagasan guar ni anakmu, dohot ama dohot ton di perbadia. Amin. Marede bahita usian bukuede nomor 725 ayat sada dohot ayat tolu. Songo na hubangan Tuhan
na sumurong siyan sa luhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ate dohot pikiran muna. Tibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta hamu na hinahulongan amanami dohot inanami. Jamita barita nauli di minggu ta sa derion. Di minggu paupat tondung Trinitatis ima natarsurat di sada Musa 12 mamuka sian ayat sada saha rodi ayat sia. Sada Musa 12 mamuka sian ayat sada saha rodi ayat sia. Songonoma didok disi. Dungi nina Jehovah madok si Abram. Bukas maho siya tano hagodangammu. Dohot siyan hatubuammu. Dohot siyan bagas ni amam. Tutano si patudohonokku tuho. Hubay peho gabi bangso na bulon. Jala pasupasok kumaho. Jala pabalgaw ku guarmu. Asa gabi pasu-pasu ho. Jala pasu-pasokku akan nama masu-masu ho. Jala toruakku akan nama burai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite ho saluhut aka bangso ni tanaon. Jadi bukas masih Abram songon nanidok ni Jehovah tu ibana. Bukas madohot silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram dinabuka si ibana sian haram. Dungi diarahon si Abram masih sarai jolmanai. Dohot silut anak ni hahanai rodi sude nasi namot samok naskida. Dohot jolma akan atinuhor naskida di haram. Jadi bukas manasida lau tu tano Kanaan. Jadi duktol has nasida rodi tano Kanaan. Diliati si Abram matanoi satu inganan ni si Sikem. Rodi tobak more. Nunga di tano hian halak Kanaani didapat. Dungi Roma Jehovah. Di ida si Abram di dokma tu pino parmu malih honokku tanaon. Jadi di paojak di sisa dalanggatan di Jehovah nani idanai. Dungi borhak may banas yan itu sada duluk natukkan habicaran di Betel. Jala di pagohon udung-udungna. Tukkan hasudutan di Betel. Jalatukan habicaran ni Ai. Jadi di paulima di sisa dalanggatan di Jehovah. Jali di pajuju goarni Jehovah. Dungi bukas Moses si Abram. Lau dopak dang sina. Olak nido sahakna. Dihamu amanami. Inanami na inaholongan di bagasan. Goarni Tuhatta Yesus Kristus. Hidup adalah pemberian dan hidup adalah penugasan. Sileo-leo ni debatado nguluon. Allah sileo-leo ni debatado nguluon. Sudah hita ikurade disuruh diju asagabe pasu-pasu tu saluhuk bangsa. Lau si don tabereng diturupukon di Jude batado si Abraham buka setan habudanganna meninggal wa amana doh inana meninggal hutana tu ingana naso
di botona hian. Alai tabering di son. Pos ni rohani si Abraham. Nakso di boto ibana tu dia nang buanu ni debata ibana. Pos do rohana. Di pai itu ibana do. Hata ni debata. Jala pos rohana. Ditugu-tugu di bata ibana. Jala pos rohana. Tuk soma huwa ibana. Ala debata dongan. Dia mau manami ina nami nana holongan di perdalanan dengolutta ikosongon si Abraham mahita pos rohatam badala dengolutta si pata kon keluar duita sen zona aman asabu hita gabe pasu-pasu molo si Abraham di hutana sonang do jalan atoras nape namora do jalan di hutan nape aman do ala ditinggal hui mana di saluhukna lau mangului juju ni di bata ternyata menjadi berkat. Kita harus meninggalkan zona aman, di mana kita kadang-kadang hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga, pekerjaan, dan kepentingan diri sendiri. Kita harus keluar dari situ untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam pelayanan kita masing-masing, supaya benar-benar kita menjadi berkat seperti Abraham. Hamu naina holongan. Amanami dot inanan di perdalanan nguluon iko posdoro jalani hidup dengan iman. Kenapa? Karena logika kita ini sangat terbatas, pikiran kekuatan kita terbatas. Alanido dalam perjalanan hidup di perdalanan ngulu ikut mardongan haporosiao do. Iko mardongan haporosiao do hita. Asa sonang rohatta. Jadi Abraham melakukan perjalanan yang jauh sampai ke tanah yang ditunjukkan Tuhan. Dia berjalan di dalam iman. Tuksomahu au. Saya tidak akan mati. Saya tidak akan celaka. Perjalanan saya tidak akan sia-sia karena ada Tuhan. Soni lunang hita. Perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus harus benar-benar kita yakini bahwa Tuhan tidak jauh. Jono do Tuhani. Dila bukta do Tuhani. Alai bana do maju hita. Asa tunggawe pasu-pasu hita. Tuak kabangso, tuak kadongat tanah humaliyang. Dia mau manami dohot inanami. Albert Einstein, sahalak ahli fisika, nama ini tidak asing bagi kita. Albert Einstein mengatakan, satu hal yang sangat kusadari adalah bahwa jika seseorang hidup, ia juga hidup untuk orang lain. Jadi disadari ibana do. Ia ngulukuk kapedak kola narikuk dia. Dipakai di bata para binut wakon ngulukun asa marguna tuak kabangso tuak kadongan. Bohama tutu. Hidup yang kita hadapi sekarang adalah hidup yang berarti, bukan hidup yang sia-sia. Ternyata ada hidup yang sia-sia, yaitu mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain. Alanido di amua manami inanami na inahulongan di bagasan Yesus. Molo di paluas debatahi ta tubuh tu pertibion
Na adong do sakap na ada rencana Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Asa marguna kita tudong atta. Jali kopos rohata. Songo si Abraham. Jali ikut di bagasan hapor siao kita. Mangului jauh-jauh ni Tuhan ni. Adi do. Di Ibrani 10 sada ayat sada. Hebrew 10 sada ayat sada. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Godang matongon pasu-pasu lihonon di bata tuhita. Nasihat terlintas di pikiran, nasihat di gini pinggol, nasihat ni ida ni mata patuduhonon di bata mai tuah kana porsia. Abraham tidak pernah membayangkan bahwa dia menjadi orang yang terkaya pada zamannya di Timur Tengah. Abraham tidak pernah membayangkan di usia yang hampir 100 tahun dan istrinya Sarai yang berusia 90 tahun akan melahirkan anak. Dan Abraham tidak membayangkan bahwa keturunannya menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang kuat, bangsa yang paling pintar di dunia sampai sekarang. Jadi luar biasa bahwa Tuhan akan membuka, menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya, orang beriman. Molopos rohata badalan ngulun di bagasan hapor siaw. Holanido. Banyak orang berjalan dalam keraguan-raguan. Banyak orang berjalan menjalani hidup dalam ketakutan. Banyak orang tidak nyaman di dalam hidupnya. Karena dia lebih mengutamakan pikirannya, mengandalkan kekuatannya pikiran. Ala yang di si Abraham di bagasa pos ni rohar. Nang tapi amang inang akadongan sahpor siaw ikepos rohat tambah dalenu ngulun. Tu dia kita mangalakkan mangalului ngulu-ngulu. Tu dia kita martugas. Ikopos rohata bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud. Hamu kadong aku amanami inanami doakan apa sebelum sedahal na menarik diturpukon bahwa keluarga Abraham adalah keluarga yang dekat kepada Tuhan. Jadi di masa-masa pandemik COVID-19 adong dohi dan nauli sakap nauli di batu duhot di bata marhite na masaon. Gak bilang gudang lu jol maina burju martangiang beribadah di Zabu Nabi. Di badikon sebelum na ditiki masa aman tiki sorong virus corona. Ale duk salah pusu gutaduan nama saun ikut tong dohita ringgas beribadah. Kalau tadi Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan, maka kita juga harus mendirikan mezbah di rumah masing-masing, bahkan di hati kita. Dalam arti kita harus tetap dekat dengan Tuhan di dalam ibadah, juga di dalam perbuatan. Hidup orang beriman adalah sarana bagi Tuhan untuk menjadi berkat. Bahwa itu kita menjadi berkat itu sehali. Ikut jonok doh kita tidak bata. Hidup yang jauh dari Tuhan adalah malam yang gelap bagi jiwa. Hidup yang jauh dari Tuhan adalah malam yang gelap bagi jiwa. Bulunga menggulak pikirat tanwain, menggulak rohata, susah pikirat tak, batot tu, madabu mahita, tuaka ragam ni namasa ragam ni dosa. Ala ni kujonok do hita tu debata. Ala debata do manodangi roha do pikirat tak, hatana ido manodangi roha do pikirat tak. Aso nang madabu nang tartuk hita.
Jala ido na tabiring ni zon, di mana Abraham dekat dengan Tuhan. Dia tidak mampu jauh dari Tuhan. Nah beriku mesti HP. Akajol mana tarapasu-pasu dan lepas yang ujian hidup. Kadang-kadang saya berpikir udah hita. Apa ada Tuhan? So saya ada masalah, ngaruh masalah naik baru. Arung dope persoalan ni bang, ngaruh persoalan naik baru. Abraham pun mengalami seperti itu, bahkan lebih hebat. Nunganaki di pasu-pasu di batai bana. Aliku diuji di musibana. Liling asa adong yanakon. Dungadong ikut pilih honon itu di bata. Na parjulu nakin ikut dalanan do asal jupaksa inganan tano nani baga-bagahon di bata. Alanido amang inang nah hulungan di bagasan Yesus Kristus. Ternyata orang yang diberkati adalah orang yang tahan uji. Itu tong. Orang yang diberkati adalah orang yang tahan uji. Karena kemanapun dia pergi, dia akan tetap bersinar. Nah parpudi dia mau manami do inanami. Suku-suku tutu hitan wain. Merasa doamu diberkati Tuhan. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara merasa diberkati Tuhan? Anggua madok sudidu ita di pasu-pasu di bata. Sudidu ita pasu-pasu di bata. Marasing asing do pasu-pasu itu hita. Jaladang mardikat-dikat di bata. Ukuran di pasu-pasu hobar tu penilai tado. Nasada madok pasu-pasu no balga ima kesehatan. Hamorao no balga ima kesehatan. Buih hupangan manangah hape sehat tau. Buih delani mangna tu dia. Alerung nu si madokun. Pasu-pasu no balga dia berkat terbesar adalah materi. Buih majui. Ale adung duna jupangan materi berlimpah-limpah harta. Ale dang budi nikmati bana lagu dak sahina. Adung dumuse madokun. Pasu-pasu no balga nian. Mulu lam nak kok karir ni be jabatan ni be. Bui dui. Alaya nungdu. Lam tibu jabatan na. Lam jarang paju pengdo keluarga. Jarang paju pengdo akadong asapur syau di gereja. Lam sibuk. Gudang keluhan dok kala nasim. Alai pasu-pasu no balga. Ima molo zonok tu di bata. Zonok tu di bata. Mangulahon hatan di bata setiap hari minggu. Tapi mertua mahalak. Na tu mangion hatan di bata. Jala nau peopsa. Ditangi ho katai. Jala di peop. Diulahon. Oma pasu-pasu no balga. Ang mama dok sudi duhita di pasu-pasu di bata. Atiknya meragam-ragam pasu-pasu sih. Saunari. Sesuai topik minggu. Diberkati untuk menjadi berkat. Di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Mulu nungga di pasu-pasu di batahi ta. Saunari. Seperti Tuhan mengutus Abraham. Maka Tuhan mengutus kita kemana saja kita pergi. Untuk menjadi berkat. Tu dia pehita. Di dia pehita tinggal. Asa gabe pasu-pasu kita. Adung dosonon. Hatan ini sahalak penyair. Sastrawan nido sian Meksiko namar guar si Amada Nerpo do man songon ditangyang na. Aku ini hanyalah percikan cahaya. Jadikanlah aku api. Aku ini hanyalah seutas tali kecapi. Jadikanlah aku sebuah harpa. Aku ini hanyalah sebuah bukit kecil. Jadikanlah aku gunung. Aku ini hanyalah setetes air. Jadikanlah aku air mata. Aku ini hanyalah sebuah bulu. Jadikanlah aku sebuah sayap. Jadi dalam keterbatasan tai. Hamid metode tai. Haurangat tai. Naing pakion di batai ta.
tu ulau nobel gadobe. Kita akan dipakai lebih lagi. Alani do arganai kita HP. Dijulun di bata, ditubus kita merite murah ni Kristus sih. Jadi suridu kita natar pasu-pasu. Ahama Tuhan nabu bainok kuasa kebe pasu-pasu au. Idu tong naikkan. Ahama nabu itu ha bainok kuasa kebe pasu-pasu au. Mungkin tenaga, pemikiran, tangiang, bantuan materi mungkin to kadungata na terdampak ekonomi alani kopi ton. To kadungata na marasahit. Ta telepon, ta sungguli, hita sama hita ruas. Gudang na bubenota. Asa gabe pasu-pasu uluta tuaka dongata. Jadi aumadok bahwa kita adalah keturunan Abraham. Saya, Bapak Ibu Amang Inang adalah keturunan Abraham. Jika kita hidup di dalam iman, menjalani kehidupan di dalam iman, madalani ngulu di bagasa kapersiaun. Ala naing pakion di patah hita, gabe pasu-pasu tuak kadongata songon si Abraham. Jadilah berkat bagi sesama. Gabe pasu-pasu mahita tu akadongata. Amin martangiang mahita. Mulai ate mali Tuhan di pasah rohanami. Songon adok mi Tuhan. Gabe pasu-pasu mahami tu akadongan nami. Songon naposom si Abraham. Gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Songon ni mana kami. Di bagasan kekurangan. Boy hami Tuhan patu panadinggan. Dak polek komar lobi-lobi hami. Asa patu panadinggan. Tapi dalam kekurangan pun kami bisa melakukan yang baik. Sehingga kami menjadi manusia yang luar biasa. Gabe pasu-pasu tuaka dongan nami jolma. Mulai hati Tuhan. Unang paloa sia-sia ngulu nami. Ale mangulu pihami iko maraguna tuaka dongan nami. Gabe pasu-pasu. Pasu-pasu ruas nuhuriap selalu unadi hagai peserpong nang perhalado pe. Asiroham. Ramoti hami terlumubu di masa pandemi Covid-19. Unang malang mahua hami. Mulu tungarung namar sahid. Saya jama pamatang nasa malum di lala. Akadongan nami. Na terdampak ekonomi. Na PHK. Lian dalam ngulu nasi dalam Tuhan. Mengilik-ilikkan Tuhan salpuho mana masaon. Asa buih hamu semarpung di bagas joromi. Buih hamu Tuhan bertatap muka. Masihol tuak kadungan nami. Buih hamu mangulau-ulau nami. Buih anak kon nami marsikola do karejo songon nasomal. Asima roham mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita los tapasah ma piliata tu harajaun ni debata. Buku ende 732. Pasu-pasu hamio Tuhan, sayu sehot gamemi, saya pehot tangan di
seperti bion ban mau Tuhan sipatu pahadameon ban mahatami sartu rohani nama hanomari pasu-pasu kami oh Tuhan sayu sehon damemi sayap lehon tangan di Tuhan lehon tua gogoni. Tapasaha ma peliatta tua dupan di debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo na dinggan. Doh na saulibasa na maliutus. Hupa sahat tami masia na nilom itu hami pilihan nami tu. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoting. Asa hupa rahasia kami pilihanon. Pati bulun harajaw di tonga-tongan huriyam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalam tadhami gurang ni silelo mitu hami. Asalam girgir hami dok mau lihat itu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gicang sapi norbadia maguarmo say Roma harajo say saok malam roham di banua tongaon song na di banua gicang leho matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unak kami tugio tu pangujunan palua mahami sian pangago Ay ho di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamamu di sodak ko Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midau di dopak kon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasar homma damena tuto dim amin.